5, 4, 3, 2. Entonces, en esta tercera parte, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucedió. ¿Fui yo capaz de entender lo que decían? Se trata de un video en donde no aparecen subtítulos. ¿Ok? Entonces, vamos a enseñarles la hoja. Está aquí la hoja que yo escribí. Es muy corta. Yo entendí esto. Lo escribí en una computadora, en el cibercafé. Yo entendí esto. No tenía subtítulos ni en inglés ni en español. Entonces, vamos a ver qué dijeron ellos en inglés. Ok. Vamos a ver. What they noticed immediately was the amount of water on Roger's property. They knew one of the ponds would be the perfect place to stash a murder weapon. There were 3 ponds that were adjacent to the house of Mr. Rogers, and we thought that possibly that they were used to hide the murder weapon. It is also interesting that there's a worn-down trail that leads from this area of the 3rd pond behind Mr. Rogers' house to the house where Sharon Zachary lived. Divers were dispatched to check the pond, and the detective's instinct paid off. The divers pulled a 3-foot section of pipe from the water. At the crime lab, forensic scientists examined the pipe. Although a long shot, there could still be blood evidence on the pipe. Forensic scientist Marjorie Harris. You have pores and crevices and cracks that allow the blood actually to soak into the weapon itself, or dents. If you have cracks and crevices in a metal object, you still have pockets where the blood can accumulate and actually dry and adhere to those surfaces. Despite the fact the pipe had been submerged in the pond, it still had remains of human blood. I was very glad that we found it. I don't believe this has ever happened before, that a murder weapon like this could be retrieved, being submerged in water, and still have viable DNA that could be identified. Forensic investigators replicated the blood spatter of the crime scene. Using a pipe similar to the one found in the pond, they struck a melon to simulate a skull. Comparing crime scene photos to the crime reconstruction, forensic investigators concluded the pipe pulled from the pond was the same pipe used to kill Bob Rogers. Muy bien, y entonces, ¿qué fue lo que yo entendí? Divers were dispatched to check the pond. A pond is an area of water smaller than a lake, often artificially made. Detectives' instinct paid off. The divers pulled a full 3-section of pipe from the water. At the crime lab, forensic scientists examined the pipe. On the shaft, there still could be blood. Forensic scientist Marjorie Havens, okay, she is talking about her investigation, okay, on the lab, okay, to assess what they are doing with these materials, the pipe, etc. Despite the fact the pipe had been submerged in the pond, it still had remains of human blood. Forensic investigators duplicated the blood patterns of the crime scene using a pipe similar to the one found in the pond. They struck no entendí esta palabra.
oí bien, to simulate the code. Comparing crime scene photos to the crime reconstruction, forensic investigator concluded the pipe found in the pond was the same pipe used to kill Bob Rogers. End of third part. Entonces fue que vamos a traducir lo que yo mismo entendí, que unos buzos se despacharon para que revisaran el lago, ¿no? Entonces ese lago pues es un área de water más pequeña que un lago, en verdad es pequeño, ¿no? Son artificiales, ¿no? No son naturales. El instinto de los detectives dio resultado porque los buzos sacaron un tubo, en 3 secciones, lo sacaron del agua, ¿no? Y 3 secciones de un tubo. Y en el laboratorio de investigación de delitos, los científicos forenses examinaron ese tubo junto con el eje, ¿no? De ese tubo. Todavía había manchas de sangre. Ok. A pesar del hecho de que el tubo había estado sumergido en esa laguna, todavía tenía restos de sangre humana, ¿verdad? Los investigadores forenses duplicaron los patrones de la sangre del crimen, de la escena del crimen, entonces utilizando otro tubo similar al que encontraron en la laguna, ¿no? Entonces golpearon, esto sí no lo entendí, para simular el código. Comparando fotos de la escena con la reconstrucción del crimen, los investigadores forenses concluyeron que el tubo encontrado en la laguna fue el mismo tubo utilizado para asesinar a Bob Rogers. Fin de la tercera parte. Entonces, sí puede uno entender videos en YouTube que no tengan títulos, subtítulos ni en inglés ni en español. Este es un inglés avanzado, hay que tener el oído muy entrenado. Gracias.